हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन ओडिशा। तो पे देखो ये वीडियो आम डिस्कसन करवा क्लास 9 एनुअल एग्जाम 2025 पे यहाँ क्लास 9 सेट ए क्वेश्चन एसएससी व सोशल साइंस पे सामाजिक विज्ञान सब क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट ओके आप देखिए क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ओके प्रश्न पत्र संलग्न उत्तर खाता यहाँ पे सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा ये वीडियो ओके आप आंसर सब मुझे नेक्स्ट वीडियो आनीदेवी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने पाई ना तो यार प्रीवियस वीडियो देखो से मिल जाए ओके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कही दीजिए आउ लॉन्ग क्वेश्चन कौन रही देखी ना देखो सोशल साइंस एसएससी पार्ट 1 पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये सिमिलर 50 मार्क था आउे पे एक्सट्रा दिगला 1.1/2 हाफ माने पे घंटे 30 मिनट समय मिलला ओके आउे पे घंटे मिलूला तब जो इंस्ट्रक्शन कौन रही पढ़ी ने। फास्ट क्वेश्चन को विभाग दी भूगोल और अर्थनीतिर 25 मार्क क्वेश्चन आउ पे इतिहास और राजनीति विज्ञान 25 मार्क क्वेश्चन। ये देखो 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आसी 4 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन कौन कहे देखो फास्ट क्वेश्चन कौन कही गाड़ी चालक मानकर क्यों सब त्रुटि सड़क दुर्घटना होता है। तो पे देखो इजी क्वेश्चन सब पड़ी निजे बनईकि लिखिपारे आंसर सब देखिए आंसर जब पाऊना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथे ओके नेक्स्ट वीडियो यार सब क्वेश्चन पे पूरा 50 आंसर काढ़ी नेक्स्ट वीडियो आनी ओके सब्सक्राइब करके रखिथे आ बेल आइकन को ऑन कर रखिथे वीडियो आसिले मात्रे आप नोटिफिकेशन पाइबे ओके। तापर यार और दी क्वेश्चन देखो ओडिशार उपकूलवर्ती कौन कही जुआरिया अरण्यर विशेषत्व गुड़ी कौन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन ओके बात्या समय और परवर्ती काल में क्यों पदक्षेप मान निया उचित। तापर यार और दिगला गंगा नदीर उत्पत्ति और गतिपथ संपर्क वर्णना कर। तापर नेक्स्ट ये 2टा क्वेश्चन थी बोधे तापर ये 2 नंबर क्वेश्चन कारण दर्शाओ ओके पे कारण दर्शाइबटी ओडिशार उपकूलवर्ती समतल भूमि कौन कही शस्य श्यामला और दिगला भारत गोटे ग्रीष्म प्रधान देश। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आस ओके सीधा लाइन बाय लाइन पढ़ी चलिए से सब क्वेश्चन पाइबे आंसर यार। डबल आई क्वेश्चन यहाँ जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तापर लू तापर और काल बैशाखी मध्य पार्थक्य दर्शाए इजी इजी क्वेश्चन सब पड़ी थर। तापर 3 नंबर क्वेश्चन धारणीय विकास जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक कहीं और ये गला चलती जमा क्या कहुए 3 मार्क क्वेश्चन सब 3 मार्क क्वेश्चन रही। तापर जो 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर आई देला 2011 मसीहा जनगणना अनुजाई सर्वाधिक और सर्वनिम्न जनसंख्या विशिष्ट राज्यर नाम लेख। यहाँ 2 मार्क क्वेश्चन और दिगला भारतर मूल भूखंडर उत्तरतम स्थान और पश्चिमतम स्थान नाम कौन नाम लेख के पे ये क्वेश्चन 2 मार्क रही ये पे और दिखाई मैंने गोटे आंसर लिखे ओके 2टी लिखे 2टी मध्य जेकोसी गोटे आंसर लिखे आ यार मूल्य हूँ 2 मार्क। तापर जो ये सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कहला भारतर सर्वबृहत मधुर जलपूर्ण ह्रद क्यों राज्य अवस्थित ये ह्रद किपर सृष्टि होती है 2 मार्क क्वेश्चन और दिगला खनि विपत्ति को क्यों 2टी मुख्य श्रेणीभुक्त कराई। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर रही पार्थक्य दर्शाओ कौन विकसित देश और विकासोन्मुखी देश ओके पे यहाँ आप निहाती जानते। तापर जातीय आय और मुंड पिछा आय कौन यहाँ 2 मार्क क्वेश्चन आप बहुत इजी लिखिदेवे यहाँ सीधा भूगोल बही काढ़ु से अर्थनीति देखो मिल जाए ओके। तापर आई भी क्वेश्चन जड़े व्यक्ति किपरि ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा पाइपर और या द्वारा क्यों सब कार्य कर और दिगला क्यों खातार अधिक परिमाण अर्थ देण नेण होता है और क्यों माने यही जमा खाता खोली था। तो यहाँ रही क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन 2टी गोटे करेंगे। तापर देखो ख विभाग इतिहास और राजनीति विज्ञान क्वेश्चन ये पे कही ये 25 मार्क क्वेश्चन आउ पे आम प्रीवियस डिस्कसन कले 25 मार्क क्वेश्चन। यहाँ रही ये 4 नंबर क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन रही भारतीय संस्कृति रे विभिन्नता मध्य एकता किपरि प्रतिष्ठित हो पारि यार पे पूरा 4 मार्क डिस्क्राइब कर लिखे क्वेश्चन आंसर टी। तापर और ये गोटे क्वेश्चन दी बड़ क्वेश्चन यहाँ भल पढ़ी यार आंसर काढ़े आप पे आंसर पाऊना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए यार आंसर खूब जल्दी आम अपलोड हो ओके। तापर ये देखो सेकेंड क्वेश्चन युक्तराष्ट्र अमेरिका केबे और कहीं द्वितीय
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଗ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲସେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାପରେ ଅଧିକାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଭଲସେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ କରିବେ 4 ମାର୍କର ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲିଖିବେ। ଓକେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏସବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଗଲା ଜାପାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓରେ ଦିଆଗଲା ଫାଶୀବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶର ଫାଶୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓକେ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କେବେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ଓରେ ଦିଆଗଲା ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଧର୍ମ କ'ଣ କେବେ କିପରି ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆରାମସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଓକେ ଆନ୍ସର୍ ପୁରା ସବୁ ଖାତାରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଟା ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଲିଖିବେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ସବୁର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଓକେ ତାପରେ ଓରେ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 22 ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକକୁ କି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେପ୍ କଲୋନିକୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପରେ କିଏ ଓ କେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରେ ଦିଆଗଲା ମୋ କାମ୍ଫ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଭା ଓ ସମିତି କ'ଣ ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଓରେ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କେବେ ଭାରତରେ ଓ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ରହିଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଇଭି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କେଉଁ ବର୍ଷ ସଂସଦରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ଏଇଟା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥିଲା। ଓକେ ପୁରା 50 ମାର୍କ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓକେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଥିବେ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଏହାର ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଓକେ 10,000 ପିଲା ପାଖାପାଖି 10,000 ପିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରି ରଖିବେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।